నమస్తే నేను నాగశ్రీ డైరీస్ కి స్వాగతం. వీవ్స్ బై మాధురి తన నుంచి ఎప్పుడూ హ్యాండ్లూమ్ అయితే హ్యాండ్లూమ్. లాస్ట్ వీడియోలో పవర్లూమ్ హ్యాండ్లూమ్ అని చెప్పారు. అంటే పవర్లూమ్ మిషన్ మీద తయారవుతాయి. అలా ఏదైనా సరే జెన్యున్గా ఇది హ్యాండ్లూమ్ ఇది పవర్లూమ్ అని చెప్తూ తను ముందుకు వెళ్తున్నారు. అయితే మేము రాజస్థాన్ వెళ్ళినప్పుడు జరీ కోటాకు సంబంధించి అక్కడ వీవర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని తన ఎగ్జిబిషన్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది, వాళ్ళందరినీ పిలిపించి. ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడి నుంచే మనకు వీడియో పంపించారు. త్రూ మీరు మాధురి ద్వారా మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ వీవర్స్ నుంచి అండి. ఇంకా మీకు ఇందులో డౌటే లేదు. నేను వారి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి చూసాను కాబట్టి మీకు నచ్చింది మీరు తీసుకోవచ్చు. ప్యూర్ జరీ కోటా శారీస్ని ఈరోజు మనం వీడియోలో చూడబోతున్నాం. అస్సలు స్కిప్ చేయకండి. కొత్త కలెక్షన్స్. లైట్ లెవెండర్ కలర్, గోల్డ్ సిల్వర్ పోల్కా డాట్స్. ప్రైస్ 16,000. Light peach color, silver zari polka dots. Price 15,000. Bright green color, skirt pattern, double tissue pallu. Price 22,000. Light purple color, silver zari booties. Price 15,000. Bright green color, silver zari red thread buttas. Price 12,000. Mustard color, silver zari booties. Contrast rani blouse. Price 15,000. Light lavender color, gold silver polka dots. Price 16,000. Double shade silver zari booties, rani color blouse. Price 18,000. Lemon yellow, gold and silver zari booties, mustard color blouse. Price 16,000. Light pink color, silver zari booties. Price 15,000. Mustard color, thread work buttas, dark brown blouse. Price 15,000. Pink color, gold zari buttas. Price 12,000. Light purple color, silver zari booties. Price 15,000. Green color, contrast red color blouse. Price 15,000. Pista green color, silver zari flower, rani pink blouse. Price 16,000. Lavender color sari, silver zari booties. Price 16,000. Light peach color, gold and silver zari buttas. Price 16,000. Light purple color, stripe motif. Price 18,000. Light peach color, silver zari booties, dark purple blouse. Price 18,000. Sky blue, patni motif pallu, red blouse. Price 18,000. Traditional border, different motif buttas. Price 25,000. Peach color, gold silver buttas, munia border. Price 18,000. Lemon yellow color, different patterny pallu, green color blouse. Price 18,000. Different motif, geometrical design pallu, orange color blouse. Price 18,000. Off-white, silver zari polka dots with stripe motif, red color blouse. Price 18,000. Sea blue, polka dots motif, munia border, double munia border. Price 18,000. Lemon yellow color, silver zari booties, sky blue blouse. Price 15,000. Green color skirt motif design,
सिल्वर जरी बूटीज, ग्रीन कलर ब्लाउज, प्राइस 22,000। डिफरेंट डिजाइन बनारस बॉर्डर, प्राइस 23,000। गोल्डन कलर डिफरेंट मोटिव, इसका डिजाइन, रेड कलर ब्लाउज, प्राइस 25,000। स्ट्राइक मोटिव, स्काई ब्लू कलर ऑल ओवर, प्राइस 25,000। पर्पल कलर, इसका डिजाइन, प्राइस 22,000। ग्रे कलर सिल्वर जरी स्कर्ट, प्राइस 22,000। पिंक कलर लहरिया प्लस बूटास डिजाइन, प्राइस 22,000। स्काई ब्लू कलर विद येलो ब्लाउज, पैटनी बॉर्डर, प्राइस 25,000। स्काई ब्लू कलर सिल्वर टिश्यू, प्राइस 35,000। लेमन येलो कलर सिल्वर जरी टिश्यू, पैटनी बॉर्डर, प्राइस 35,000। ऑल ओवर लेवेंडर कलर जाल, रेड कलर ब्लाउज, प्राइस 35,000। डिफरेंट पिछवाई डिजाइन मोटिव ऑल ओवर जरीकोटा, प्राइस 35। लाइट पीच कलर पर्पल कलर ब्लाउज ऑल ओवर साड़ी, प्राइस 35,000। डिफरेंट गोल्ड जरी बॉर्डर विद बटरफ्लाई मोटिव, ब्लाउज रानी कलर, प्राइस 35,000। लाइट ग्रे कलर डिफरेंट मल्टी कलर मोटिव ऑल ओवर साड़ी, प्राइस 32,000। लाइट पर्पल कलर सिल्वर जरी जिगजैग ऑल ओवर साड़ी, प्राइस 32,000। लाइट स्काई ब्लू कलर ऑल ओवर गोल्ड एंड सिल्वर जरी साड़ी, प्राइस 35,000। ऑफ व्हाइट कलर गोल्ड एंड सिल्वर बर्ड्स ऑल ओवर जाल, ग्रीन कलर ब्लाउज, प्राइस 32,000। डिफरेंट डिजाइन ऑल ओवर पर्पल कलर मल्टी कलर डिजाइन विद पर्पल कलर डार्क पर्पल कलर ब्लाउज, प्राइस 38,000। लाइट पीच कलर डिफरेंट मोटिव ऑल ओवर जाल साड़ी, प्राइस 35,000। डिफरेंट मोटिव ऑल ओवर साड़ी, स्काई ब्लू कलर विद येलो ब्लाउज, प्राइस 35,000। ग्रीन कलर थ्रेड वर्क साड़ी, प्राइस 15,000। स्काई ब्लू कलर विद रेड कलर कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज ऑल ओवर साड़ी, प्राइस 32,000। लाइट ग्रे कलर सिल्वर जरी मोटिव ऑल ओवर, प्राइस 35,000। मस्टर्ड कलर ऑल ओवर साड़ी गोल्डन जरी बॉर्डर, प्राइस 35,000। लास्ट वन पर्पल कलर ऑल ओवर साड़ी, प्राइस 35,000। मस्टर्ड कलर में सिल्वर जरी के वर्क के साथ है, प्राइस 15,000। डार्क कैरेट कलर में है, इसका प्राइस 16,000 है। लाइट पिंक कलर, प्राइस 15,000। डार्क मस्टर्ड कलर, प्राइस 20,000। ब्राइट ग्रीन, प्राइस 18,000। पीच कलर, प्राइस 16,000। ग्रीन कलर, प्राइस 15,000। ऑनियन कलर सिल्वर जरी बूटी, प्राइस 14,000। डार्क ग्रीन कलर, प्राइस 12,000। लाइट बेज कलर, प्राइस 12,000। कैरेट कलर, प्राइस 20,000। कंची बॉर्डर एक पिकॉक में है, लाइट पिंक कलर, प्राइस 18,000। कंची बॉर्डर में
प्राइस 20। ब्राइट ग्रीन कलर गोल्ड सिल्वर बूटी, प्राइस 18,000। स्काई ब्लू कलर सिल्वर जरी बूटी, प्राइस 18,000। लाइट पिंक गोल्ड जरी बूटी, प्राइस 16,000। टसर कलर, प्राइस 14,000। ब्राइट ऑरेंज कलर विथ कॉन्ट्रास्ट ग्रीन ब्लाउज, प्राइस 18,000। स्काई ब्लू डिफरेंट पल्लू, प्राइस 22,000। डार्क बॉटल ग्रीन पैटनी पल्लू, प्राइस 22,000। लाइट पर्पल कलर, प्राइस 16,000। लाइट लेवेंडर, प्राइस 18,000। स्कर्ट साड़ी, प्राइस 18,000। पटोला मोटिफ बॉर्डर, प्राइस 35,000। मस्टर्ड कलर लोटस फ्लावर, प्राइस 22,000। ब्लैक कलर में इसका डिजाइन, प्राइस 20,000। गोल्डन जरी वर्क टोटल, प्राइस 18,000। प्राइस 16,000। ऑनियन कलर बनारस बॉर्डर, प्राइस 25,000। ट्रेडिशनल बूटीज बॉर्डर, प्राइस 18,000। पीच कलर साड़ी, प्राइस 18,000। लाइट ग्रे टेम्पल बॉर्डर, प्राइस 18,000। पिंक कलर कंची बॉर्डर, प्राइस 25,000। येलो कलर, प्राइस 18,000। चिल्ली रेड कलर साड़ी, प्राइस 22,000। लाइट पिंक कलर डिफरेंट स्टाइल बॉर्डर, प्राइस 25,000। फ्लोरल स्कर्ट, प्राइस 22,000। ऑल ओवर ऑफ व्हाइट जाल, प्राइस 35,000। डार्क ग्रीन टोटल गोल्ड सिल्वर जरी वर्क, प्राइस 35,000। लाइट ग्रे कलर, प्राइस 35,000। ग्रीन कलर zigzag डिजाइन सिल्वर जरी, प्राइस 32,000। लाइट ग्रे, प्राइस 32,000। ग्रीन कलर गोल्ड सिल्वर वर्क, प्राइस 32,000। पिंक कलर मुनिया बॉर्डर ऑल ओवर साड़ी, प्राइस 32,000। येलो कलर साड़ी थ्रेड वर्क, प्राइस 28,000। डिफरेंट जाल ऑल ओवर 35,000। नेवी ब्लू कलर कंची बॉर्डर, प्राइस 38,000। ऑफ व्हाइट गोल्ड जरी टिश्यू ट्रेडिशनल डिजाइन, प्राइस 35,000। टसर कलर टिश्यू कोटा बुटास, प्राइस 30,000। रेड कलर पैटनी बॉर्डर, प्राइस 35,000। ऑल ओवर जमावार साड़ी, प्राइस 45,000। टिश्यू कोटा, प्राइस 30,000। डार्क मस्टर्ड कलर ऑल ओवर टिश्यू कोटा, प्राइस 45,000। ब्राइट ग्रीन कलर पटोला डिजाइन, प्राइस 55,000। मस्टर्ड कलर कंची बॉर्डर ऑल ओवर साड़ी, प्राइस 45,000। बेज कलर स्ट्रॉबेरी डिजाइन गोल्डन टिश्यू, प्राइस 38,000। ऑरेंज कलर कंची बॉर्डर ऑल ओवर साड़ी, 45,000। डार्क ग्रीन पिकॉक डिजाइन ऑल ओवर, प्राइस 45,000. ప్యూర్ జరీ కోట ఇంకెప్పుడు దాని గురించి స్పెషల్ గా చెప్పేది ఉండదండి. పైతాని పట్టు, ప్యూర్ జరీ కోట కొన్ని స్పెషల్స్ ఉంటాయి. అటువంటి శారీస్ ని ఇష్టపడే వారు చాలా మంది ఉంటారు. ఆ లవర్స్ కోసమే ఈ శారీస్ అన్ని కూడా.
సో మీరు ఏదైనా నచ్చితే ఇంకా డైరెక్ట్ మీరు ఆ నెంబర్స్కి కాల్ చేసుకుని మీరు చక్కగా నచ్చిన చీర ఆన్లైన్ ద్వారా తెప్పించుకోవడం, ఇంకా మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా మీకు తెలిసిందే. సో నేను మాధురికి సంబంధించిన ఫోన్ నెంబర్ వీడియోలో ఇస్తాను, మాధురిని మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.